बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा? ये जो मैंने मालूमात हासिल की है, इसमें मैंने 3 तरह के इल्म इस्तेमाल किए हैं और 3 तरह के मैंने इसमें जायचे बनाए हैं। सबसे पहले मैंने इसमें आपका जायचा बनाया है इल्म एस्ट्रोलॉजी से, सितारों के इल्म से। दूसरा मैंने बनाया है इल्म रमल से। और साथ साथ सब दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर किसी को भी मुझसे किसी किस्म का मशवरा चाहिए या मुझसे जायचा बनवाना चाहता है, दुनिया में कई सारी मामलात होते हैं। अगर किसी को किसी भी किस्म की परेशानी हो और किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए, तो वो मैं आपको बगैर किसी फीस के जायचा बनाकर मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं बुर्ज कौस वालों से। बुर्ज कौस वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज कुव्वत में और ताकत में रहेगा। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके जुमला माली मामलात से। इस हफ्ते आपको पैसे के हुसूल में आसानी होगी और आपका इस हफ्ते इजाफी खर्चा होना भी देखने में आ रहा है। आपके इजाफी खर्चे का ताल्लुक दिखाई दे रहा है इस हफ्ते आपके करीबी रिश्तेदारों से, और दूसरा आपके दूर के किसी सिटी से। साथ साथ आपके आमदनी में भी इजाफा होगा। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा, शायद पोजीशन में रहेगा। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, आपके बहन भाइयों से और करीब के सिटीज़ के सफ़र से। तीसरे बुर्ज की ताकत में होने की वजह से इस हफ्ते आपको करीब के शहर में सफ़र करना आसान होगा, और करीब के सिटीज़ के सफ़र कुछ इस हफ्ते ज़्यादा हो सकते हैं। करीबी रिश्तेदारों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा। बहन भाइयों से, करीबी रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते नौसत का शिकार रहेगा, कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके प्रॉपर्टी से, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, प्लाट और आपके वालिद साहब से। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते नौसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती हैं, और कुछ प्रॉपर्टी की वजह से कुछ मामलात आपके अदालत तक भी या किसी फैसले तक भी पहुंच सकते हैं। पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा और ताकत में भी रहेगा। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, आपके मोहब्बत के मामलात से और आपके इनामात के हुसूल से। पांचवा बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते बच्चों की तरफ से खुशी भी हासिल होगी। मोहब्बत के जुमला मामलात बेहतर, अच्छे और खुशगवार रहेंगे, और इनामात का हुसूल होना भी दिखाई दे रहा है। साथ साथ इनामी स्कीमों में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते आपके सेहत के कुछ ख़राब होने का भी इम्कान मौजूद है। जिनको पहले से ही सेहत के कुछ प्रॉब्लम चले आ रहे हैं, तो इसे इस हफ्ते किसी अच्छे डॉक्टर से या मुआलिज से राब्ते में रहना चाहिए। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में और शायद पोजीशन में रहेगा। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके जुमला शराकती मामलात से, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ मामलात और ताल्लुकात से, शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात से। सातवां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते शरीक हयात की तरफ से खुशी हासिल होगी। शरीक बिजनेस से भी आपको फ़ायदा हासिल होगा, और जुमला शराकती मामलात आपके लिए इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। अगर कोई इस हफ्ते निकाह करना चाहता है तो इसे निकाह करने में इस हफ्ते आसानियाँ होंगी, और वो निकाह आपके लिए सआदत मंदी लाएगा। आठवां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। अदालती खौफ रहेगा, किसी अदालती मुकदमे की वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है।
नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। नवे बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूर दराज के सफ़र से और आपके इल्म के हासिल करने से। नए बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते दूसरे किसी शहर के सफ़र ज़्यादा होने के इम्कानात भी मौजूद हैं और सफ़र आपका आसान और फ़ायदेमंद रहेगा। 10वां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बिजनेस, कारोबार और आपकी इज़्ज़त से, आपके अफसरों, बुज़ुर्गों से, आपकी वालदा से, आपके डॉक्टर और मुआलिज से। 10वां बुर्ज अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते कारोबार, बिजनेस से मुनाफा ज़्यादा हासिल होगा। कारोबार, बिजनेस आपका बेहतर और अच्छा रहेगा और मुलाजमों को अपनी अफसरों का मुकम्मल तान हासिल होगा। अफसरों और बुज़ुर्गों की तरफ से आपको इस हफ्ते माली मदद भी मिलेगी और वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी। और अगर किसी को कुछ सेहत के प्रॉब्लम मौजूद हैं तो इन्हें इस हफ्ते अच्छा डॉक्टर और मुआलिज मिल सकता है। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते नहुसत का शिकार रहेगा। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात से, आपके उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज नहुसत में होने की वजह से इस हफ्ते दोस्तों की वजह से परेशानी हासिल होंगी और आपको दोस्तों से मुतवक्का उम्मीदें पूरी नहीं हो सकेंगी और आपको इस हफ्ते उम्मीदों और ख्वाहिशात को पूरे करने में मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। इस हफ्ते आपको दुश्मनों से एहतियात करना ज़रूरी है क्योंकि इस हफ्ते आपको दुश्मनों की तरफ से किसी किस्म का नुकसान होने का भी अंदेशा मौजूद है। तो ये हैं हालात बुर्ज कौस वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज जदी की तरफ। बुर्ज जदी वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज मुस्तहकम पोजीशन में रहेगा। माली पोजीशन आपकी इस हफ्ते कदरे बेहतर रहेगी और तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते नहुसत का शिकार रहेगा। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके बहन भाइयों से, आपके करीबी रिश्तेदारों से और करीब के सिटीज़ के सफ़र से। तीसरा बुर्ज इस हफ्ते नहुसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते करीबी रिश्तेदारों से या बहन भाइयों से कुछ परेशानियां हासिल हो सकती हैं और कुछ तनाज़ात और कुछ इख्तलाफात भी होने का अंदेशा मौजूद है। करीब के सिटीज़ के सफ़र करने से आपको इस हफ्ते परेशानियां हासिल हो सकती हैं। चौथा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते नहुसत का शिकार रहेगा। चौथे बुर्ज की नर्स पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते जायदाद और प्रॉपर्टी में किसी किस्म का नुकसान होने का भी अंदेशा मौजूद है और प्रॉपर्टी की वजह से आपको इस हफ्ते परेशानियां भी हासिल हो सकती हैं और वालिद साहब की तरफ से भी कुछ इख्तलाफात होने का भी अंदेशा मौजूद है और इस हफ्ते आपकी नकुल मकानी भी हो सकती है, लेकिन नकुल मकानी में आपकी ख्वाहिश और मर्जी शामिल नहीं होगी। पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में रहेगा। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के मामलात से, इनामात के हुसूल से। पांचवें बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते बच्चों की तरफ से कुछ परेशानियां हासिल हो सकती हैं। मोहब्बत के मामलात में इख्तलाफात भी होने का अंदेशा मौजूद है और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए नुकसानदा साबित होगा। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते नहुसत में रहेगा। छठे बुर्ज का ताल्लुक है आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से, आपके सेहत के मामलात से। छठे बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते मुलाजमों की कमी महसूस होगी और कोई मुलाजम बगैर इजाज़त के आपको छोड़कर भी जा सकता है। सातवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं रहेगा। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके शरीक हयात के साथ ताल्लुकात से और जुमला शरारती मामलात से, शरीक बिजनेस से। सातवें बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से इस हफ्ते आपको शरीक हयात से अनबन और इख्तलाफात होने का भी अंदेशा किया जा सकता है और जुमला शरारती मामलात आपके इस हफ्ते ख़राब होने के भी चांसेस मौजूद हैं। शरारती मामलात की वजह से आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल हो सकती है। शरीक बिजनेस से भी आपको इस हफ्ते एहतियात करने की ज़रूरत है
तो शरीक बिजनेस की तरफ से भी आपको इस हफ्ते नुकसान हो सकता है। आठवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं रहेगा। आठवें बुर्ज का है ताल्लुक है आपके कर्जे के मामलात से, आपके मीरासी मामलात से। आठवें बुर्ज की नौसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते कर्ज में इजाफा भी हो सकता है। अगर आप कर्जा अदा करना चाहते हैं तो कर्जा अदा नहीं हो सकेगा। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। नवे बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूर दराज के सिटीज़ से, आपके सफ़र से और आपके इल्म के हासिल करने से। नवे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते सफ़र से देर पा फ़वाद हासिल होंगे और देर से दिखाई देने वाले आपको सफ़र से या किसी दूसरे मुल्क से या दूसरे शहर से फ़ायदे हासिल होंगे। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बिजनेस कारोबार से और आपके अफसरों, बुज़ुर्गों और आपकी वालदा से और आपके मुआलिज और डॉक्टर से, आपकी इज़्ज़त से। 10वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपका इस हफ्ते बिजनेस कारोबार बेहतर और अच्छा रहेगा और मुलाजमती तबादला हस्ब ख्वाश होने का भी इम्कान मौजूद है और अफसरों से और बुज़ुर्गों से आपको इस हफ्ते भरपूर तावन भी हासिल होगा। और अगर किसी को कुछ सेहत के प्रॉब्लम भी मौजूद हैं तो इनको इस हफ्ते अच्छा डॉक्टर या मुआलिज हासिल हो सकता है। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं रहेगा। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके दोस्तों से, आपके उम्मीदों और ख्वाहिशात से और मरीज़ की शिफा से। 11वें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से और नर्स पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते दोस्तों से नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा मौजूद है और दोस्तों से इख्तलाफात भी रहेंगे। अपनी ख्वाहिशात और उम्मीदें पूरे करने में इस हफ्ते मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी सफ़र के लिए तैयारी में बैठे हैं, अचानक वो सफ़र आपका बातिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो ये हैं हालात बुर्ज जद्दी वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज दिलों की तरफ। बुर्ज दिलों वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज नौसत का शिकार रहेगा। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके जुमला माली मामलात से, पैसे के हुसूल से। दूसरा बुर्ज नौसत में होने की वजह से आपका इस हफ्ते इजाफी खर्चा होने का भी इम्कान मौजूद है और आपको इस हफ्ते माली नुकसानात भी हो सकते हैं। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं रहेगा। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से और आपके बहन भाइयों से और करीब के सिटीज़ के सफ़र से। तीसरा बुर्ज नौसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात कशीदा होने का भी इम्कान मौजूद है और करीबी रिश्तेदारों से इस हफ्ते आपकी दूरियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और आपका इस हफ्ते करीब की सिटीज़ का अचानक सफ़र हो सकता है, लेकिन वो सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, बल्कि वो सफ़र आपका बेफ़ायदा रहेगा। चौथा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में रहेगा। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके जायदाद, प्रॉपर्टी, ज़मीन और घर और आपके वालिद साहब से। चौथे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते जायदाद, प्रॉपर्टी से देर पा फ़वाद हासिल होंगे और देर से दिखाई देने वाले इस हफ्ते आपको जायदाद और प्रॉपर्टी से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। और पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते नौसत का शिकार रहेगा। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके मोहब्बत के मामलात से, आपके बच्चों के मामलात से, इनामत के हुसूल से, खुशी से, ख़त और ख़बर से। पांचवा बुर्ज इस हफ्ते नौसत में होने की वजह से इस हफ्ते आपको बच्चों की दूरी महसूस होगी और बच्चों की तरफ से आपको कुछ परेशानियां भी हासिल हो सकती हैं और इनामी स्कीमों से आपको इस हफ्ते नुकसान भी हासिल हो सकता है। मोहब्बत के जुमला मामलात इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे। छठा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में और ताकतवर पोजीशन में रहेगा। छठे बुर्ज का ताल्लुक है
آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے، آپ کے صحت کے معاملات سے۔ چھٹے برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے ملازموں کی طرف سے فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر آپ کو کسی اچھے ملازم کی ضرورت ہے تو آپ کو اس ہفتے اچھا ملازم اور بہتر ملازم آسانی سے مل سکتا ہے۔ ساتواں برج جو آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا، ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، آپ کے شریک حیات کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے، اور شریک بزنس کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے۔ ساتویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے شریک حیات کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا، شریک حیات سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی، اور جملہ شراکتی معاملات بہتر، اچھے اور فائدہ مند رہیں گے، اور شریک کے بزنس سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہوگا۔ دور کے سٹیز میں رہنے والے آپ کے شریک بزنس سے آپ کو اس ہفتے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اس ہفتے آپ کی میراثی معاملات پر بھی کسی قسم کی گفتگو ہو سکتی ہے، اور نواں برج بھی آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، آپ کے علم کے حاصل کرنے سے۔ نواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے سفر کرنے سے فائدے حاصل ہوں گے، سفر کرنا آپ کے لیے آسان اور بہتر رہے گا۔ دوسرے شہر سے یا کسی دوسرے ملک سے آپ کو کسی قسم کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ 10واں برج بھی آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ 10ویں برج کا تعلق ہے آپ کے کاروبار بزنس سے، آپ کے افسروں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ تعلقات سے، آپ کی والدہ سے، اور آپ کی عزت سے، اور آپ کے ڈاکٹر اور معالج سے۔ 10ویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے کاروبار میں ترقی لانے کے بہتر مواقع حاصل ہوں گے۔ آپ کا کاروبار بزنس ترقی کرے گا، اور ملازمتی ترقی کا بھی امکان کیا جا سکتا ہے، اور ملازمتی تبادلہ حسب خواہش ہو سکے گا، اور ملازمتی تبادلے سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ افسروں کا اور بزرگوں کا اس ہفتے آپ کو بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے خوشی حاصل ہوگی، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ 11واں برج آپ کا نوست کا شکار رہے گا، نیس پوزیشن میں رہے گا۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات سے، اور آپ کے امیدوں اور خواہشات سے۔ 11ویں برج کی نوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے دوستوں سے اختلافات بھی رہیں گے، اور دوستوں سے آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ موجود ہے، اور دوستوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے پریشانی حاصل ہوں گی، اور جملہ خواہشات اور امیدیں پورے کرنے میں آپ کو اس ہفتے مشکلات پیش آئیں گی، اور جو وظائف ذکر و اذکار اور وظائف عمل وظیفے پڑھتے ہیں تو ان کو اس ہفتے وظائف میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ ہیں حالات برج دلو والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج ہوت کی طرف۔ برج ہوت والوں کا دوسرا برج اس ہفتے اچھی پوزیشن میں اور سائڈ پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے۔ دوسرے برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے پیسے کی آمدنی میں آسانی اور پیسے کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو کاروبار بزنس سے اس ہفتے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور شریک بزنس سے آپ کو اس ہفتے پیسے کا حصول ہونے کا بھی امکان موجود ہے، یا کوئی شریک حیات کی طرف سے آپ کو اس ہفتے مالی مدد ملے گی۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے نوست کا شکار رہے گا۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے۔ تیسرے برج کی نوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے قریبی رشتہ داروں سے یا بہن بھائیوں سے پریشانیاں حاصل ہوں گی، اور قریبی رشتہ داروں سے آپ کی متوقع امیدیں اور خواہشات اور مقصد پورے نہیں ہو سکیں گے، اور ہفتے کے آخر تک تعلقات میں
اور زیادہ خرابی ہونے کا اندیشہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ چوتھے برج کا تعلق ہے آپ کی جائیداد، پراپرٹی، گھر، زمین اور آپ کے والد صاحب سے۔ چوتھے برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی جائیداد، پراپرٹی کے معاملات بہتر رہیں گے۔ اس ہفتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گھر سے نکل کر کسی دوسرے گھر میں شفٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ شفٹنگ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور حسب خواہش آپ ایک گھر سے نکل کر کسی دوسرے گھر میں بھی شفٹ ہو سکتے ہیں۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے نحوست کا شکار رہے گا۔ پانچویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے اور انعامات کے حصول سے۔ پانچواں برج اس ہفتے نحوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے بچوں کی طرف سے پریشانیاں حاصل ہو سکتی ہیں اور محبت کے جملہ معاملات خراب ہونے کا بھی امکان موجود ہے، اور انعامی اسکیموں سے آپ کو اس ہفتے نقصان بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جو بچے آپ کے کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، آپ کے دور کی سٹیز میں رہتے ہیں، ان بچوں کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ چھٹا برج بھی آپ کا اس ہفتے کمزور اور نحوست میں رہے گا۔ چھٹے برج کا تعلق ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے، آپ کے صحت کے معاملات سے۔ چھٹے برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے ملازموں کی طرف سے پریشانی حاصل ہوں گی، اور کوئی ملازم آپ کے اوپر کوئی غلط الزام تراشی بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو پہلے سے ہی صحت کے کچھ پرابلم چلے آ رہے ہیں، ان کی صحت مزید خراب ہونے کا بھی امکان موجود ہے، ان کو چاہیے کہ کسی اچھے ڈاکٹر یا معالج سے رابطے میں رہیں۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، آپ کے ازدواجی معاملات سے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات سے اور شریک بزنس سے کے معاملات اور تعلقات سے۔ ساتواں برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے شریک حیات سے خوشی حاصل ہوگی، شریک بزنس سے بھی آپ کو اس ہفتے فائدہ حاصل ہوگا، اور جملہ شراکتی معاملات اس ہفتے بہتر رہیں گے، اور اس ہفتے آپ کو عدالتی خوف بھی رہے گا، اور اس ہفتے آپ کو عدالتی خوف رہے گا۔ کسی مقدمے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے نحوست کا شکار رہے گا، کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، دور دراز کی سفر سے اور علم حاصل کرنے سے۔ نویں برج کی اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو سفر کرنے میں پریشانی حاصل ہوگی، اور سفر آپ کا بے فائدہ اور بے سود رہے گا، اور سفر میں کسی قسم کا آپ کو اس ہفتے نقصان ہونے کا بھی اندیشہ موجود ہے، اور اس ہفتے آپ کے دور دراز کے سفر زیادہ ہو سکتے ہیں، اور کسی دوسرے شہر میں رہنے والے سے آپ کو اس ہفتے پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جن کو اپنی گاڑیاں ہیں تو ان گاڑیوں میں کسی قسم کا نقصان ہونے کا بھی اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ دسواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا اور صحت پوزیشن میں بھی رہے گا۔ دسویں برج کا تعلق ہے آپ کے بزنس کے معاملات سے، آپ کے ملازموں کے اپنے افسروں کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے، آپ کی عزت سے، آپ کی والدہ سے، آپ کے ڈاکٹر اور معالج سے۔ دسواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کا اس ہفتے کاروبار، بزنس ترقی کرے گا، اور کاروبار اور بزنس کو ترقی لانے کے لیے نئے نئے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں، اور ملازمتی تبادلہ حسب خواہش بھی آپ کا اس ہفتے ہو سکتا ہے، اور افسروں کا اور بزرگوں کا آپ کو اس ہفتے بھرپور تعاون حاصل ہوگا، اور والدہ کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی حاصل ہوگی۔ 11واں برج بھی آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات سے،
آپ کے امیدوں اور خواہشات سے اور مریض کا اپنی شفا سے۔ 11واں برج اس ہفتے اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے نیک دوستوں کی طرف سے فائدہ حاصل ہوگا اور جملہ نیک خواہشات آپ کی اس ہفتے آسانی سے پوری ہو سکیں گی، اور جن کو کچھ صحت کے پرابلم پہلے سے ہی موجود ہیں ان کو اس ہفتے اچھا ڈاکٹر اور معالج بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ شفا بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے رہائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی مال گم ہو گیا ہے تو گمشدہ مال بھی آپ کو اس ہفتے واپس ملے گا۔ مطلب یہ ہفتہ آپ کے لیے نیک اور اچھا رہے گا، اور کچھ ایسے بھی مقصد ہوں گے جو آپ کو 120 دن کے بعد حاصل ہو سکیں گے۔ تو یہ ہیں حالات برج ہوت والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ دوبارہ آپ کو سے چھوٹی سی گزارش بھی کرتے ہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور بیل کے آئیکن پر جا کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو دیجیے ہمیں اجازت، اگلے ہفتے تک اپنا خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔